Салом ба роғибони варзиши рақами 1. Ин ҳафта низ майдонҳои сабзи ҷаҳон хеле гарму ҷаззоб буд. Мо беҳтарин хабарҳои футболро мегӯем. Моро ҳамроҳ бошед. агар дар дасти ман мешуд, қаҳрамони асосии ин ҳафтинаи кули футбол Кевин Де Брюнеро интихоб мекардам. аввалин покери ӯ дар масири карьера муқобили дастаи Wolves. бемуҳобо ин бача имсол Манчестер Ситиро ба чемпионӣ мебарад ва голҳои задаи худро бо услуби Ҳоланд ва Аршавин истиқбол мегирад. дар ин бозӣ ҳама чиро Кевин Де Брюне ҳал кард. аллакай дар дақиқаи 25 футболбози белгӣ хетрӣ кард ва ҳамин тавр рӯҳияи бачаҳои Вулверхэмптон ба пуррагӣ шикаста шуд. Вулвс дар кули бозӣ ҳамагӣ як контрҳуҷум кард ки онро Дендокер ба гол табдил дод. бояд бигӯям ки ӯ низ футболбози белгӣ аст. Кевин яке аз голҳои худро бо услуби Эрлинг Ҳоланд истиқбол гирифт ки аллакай норвегиро дар Манчестер интизор ҳастанд. ё шояд ӯ бо ин мехост фаҳмонад ки вақте ман ҳастам, Ҳоланд лозим нест. хулас голи чорум низ ба номи Де Брюне навишта шуд ва ӯ аввалин покери худро дар таърихи фаъолияташ ба қайд гирифт. то покери Кевин Де Брюне фақат ба ду нимоядгари марказӣ дар таърихи чемпионати Англия даст додааст ки покер анҷом диҳанд. ино Фрэнк Лемпард ва Ҷорҷино Веналду мебошанд. голи чорумро вақте Кевин ба ҳадаф расонид, бо ишораи 4 ангушти худ аз покери аввалинаш дарак медод ки инро соли 2009 Андрей Аршавин дар майдони Энфилд иҷро карда буд. аслан ҳар касе 4 гол занад, ҳатман 4 ангушти худро ба намоиш мегузорад. қоидаи нонавиштаи футбол. аз оғози моҳи апрел дар ҳамаи бозиҳо ғайри бозии ҷавобӣ бо Реал Мадрид, Кевин Де Брюне натиҷаи хуб дорад. дар 8 бозӣ 7 гол ва 5 паси головар анҷом додааст ки чунин натиҷа барои нимҳимоятгари марказӣ хеле ҷиддӣ аст. ғайри ин як омори аҷиби дигареро ин футболбоз ба худ ихтисос додааст. ӯ ин мавсим чандин маротиба аст ки ҳисоби бозиро кушода мекунад. ин баҳор ӯ пайҳам дар бозиҳо аввалин шуда гол мезад ки ба қатори ҷабрдидаҳо метавонем дастаҳои Манчестер Юнайтед, Ливерпул ва Бёрлиро мисол биёрем ки дар дақиқаҳои панҷум аз зарбаи ин футболбоз гол хӯрданд. ҳамчунин дастаи Реал Мадрид ки дар дақиқаи дуюм аллакай туби бо сар равон кардаи белгиро гардонида натавонистанд. ягона дастае ки хеле тоқат кард ин Вулверхэмптон буд ки дар дақиқаи ҳафтум гол сар дод. хулас Кевин Де Брюне Манчестерро ба чемпионӣ мебарад. ӯ ҳоло беҳтарин футболбози дастаи Манчестер Сити бо 15 гол ба ҳисоб меравад ки дар ин баробар 7 паси головар ҳам дорад. бояд бигӯем ки дар бозиҳои Лигаи чемпионҳо низ маҳз ӯ аробаи Ситиро мекашид, вагарна мо дар даври нимниҳоии Лигаи чемпионҳо дербии Мадридро медидем. Кевин Де Брюне зеби Реал Мадрид, Ливерпул ва Барселона бар ин дастаҳоро дорад. бечора ба омеди Гвардиола ба фикрам ҳеҷ гоҳ Лигаи чемпионҳоро намегирад. дастаи Интер хеле зебо дар 11 соли охир аз дасти Ювентус ҷоми Италияро гирифт. ҳарчанд дар 55 сония ба дарвозаи худ гол сар доданд. ин аз соли 2011 аввалин мавсими беҷоизагии дастаи Ювентус аст. дар ин бозӣ футболбози дастаи Интер ба пуррагӣ аз Туриниҳо дида болотару авлотар ба назар мерасиданд. ҳарчанд Влахович ва Александро дар 55 сония тавонистанд ҳисоби бозиро 2-1 кунанд, вале Хакан Чалханоғлу баъди ним соати голҳои Ювентус тариқи пеналти бозиро мусовӣ кард. кор то экстра тайм рафт. дар масири вақтҳои иловагӣ Иван Перешич боз голи сеюмро зад ва баъди ҳамагӣ 4 дақиқа ба вақти асосии бозӣ боз ҳамин бозингар голи чорумро заду Ювентусро аз бӯи ҷоиза дуртар кард. Интер аз соли 2011 аввалин бор аст ки ҷоизаи ҷоми Италияро болои сар мебардорад. то ин дам ҳатто ба финал наздик нашуда буданд. барои сармураббии дастаи Симоне Инзаге бошад ин дуюмин ҷоизаи ҷоми Италия аст ки дар карьераи мураббигиаш ба даст меорад. аввалинашро 3 сол пеш бо дастаи Латсио соҳиб шуда буд. ҳоло дастаи Интер дар чемпионати Италия низ шонси чемпион шуданро дорад, вале Милан ҳоло бо 2 хол аз ин даста пештар меистад. агар бахт ба рӯяшон хандаду чемпион шаванд, пас баъди 11 соли ба истилоҳ хоб будан дубли тиллоӣ мешавад. дастаҳои Италия аз Ювентус хеле розиянд ки онҳо делик доранд, мисле ки дастаҳои англисӣ аз Манчестер барои Магуайр изҳори миннатдорӣ мекунанд. пул сарфкуниро барои Эрлинг Ҳоланд бубинед, талхаатон мекафад. Манчестер Сити ғайри трансфер ва маоши 5-солаи футболбоз ҳамчунин 50 миллион еврои дигар танҳо ба одамони гирду атрофи футболбоз пардохт кардааст. ин қадар маблағ ҳатто агентҳои Неймар ва Мбаппе кор накарданд. инро мегӯянд
پول خودش از پس تو میدود و برای این باید زور باشه. با اطلاع پایگاه خبری تلگراف، دسته منچستر سیتی برای به دست آوردن نروژی تا 250 میلیون یورو صرف کرده است که این رو میتوانیم با سه بند جدا نماییم. 75 میلیون یورو برای ترانسفر، 125 میلیون یورو برای پرداخت معاش فوتبالباز در مدت 5 سال و 49 میلیون یورو دیگر به نماینده ها و اگنت فوتبالباز پرداخت کرده می شود. نسبت مبلغ پدر و اگنت فوتبالباز معلومات ها گوناگونند. مثلا مارکا نوشته است که این مبلغ به 80 میلیون یورو می رسد. 30 میلیون برای پدر هالند و 50 میلیون دیگر به مینو رایولا که با اصطلاح رحمتی چند روز پیش دنیا رو ترک گفت. زمیرور باشد تماما خبر دیگر رو وضع کرد. او نوشته است که در عموم منچستر سیتی 230 میلیون یورو صرف کرد که قسمت زیادش را نماینده و اگنت فوتبالباز میگیرد. دیروز از گواردیولا پرسیدند که نسبت ترانسفر مذکور چی اندیشه دارد. او جواب داده است که باشگاه مرا برای چند روز دیگر درباره هالند گپ زدن ممنون نموده است. باید من خاموش باشم. از این برمیآید که شیخ منصور با سر و روی هالند و اطرافیان او با اصطلاح پچکه دلار می‌ریزد. بعد میگن گواردیولا مربی بهترین جهان است. آخر میلیون صرف کرده بازیگران زور خری، بعد البته بهترین مربی میشوی. چه خلاص در راه از یک طرف فقط مرسدس و BMW باشد، در طرف دیگر یک گله ماشین‌های فیرم لادا روسیه. کدام گروه حضور میبراید؟ رکوردی نوی مسی در جهان فوتبال. چونین به نظر می رسد که مسی شاه ضربه زدن با تیر دروازه بوده است. این هم دستاورد است. آخر PSG علیه جایزه چمپیونی را در چمپیونات فرانسه به دست آورد. در بازی مقابل تروا او گل زدن نتوانست، ولی ضربه‌اش به تیر دروازه رسید. این علیه دهمین بار است که در لیگ یک ضربه مسی داخل دروازه نه بلکه به ستون و یا تیر دروازه برمیخورد. با این نشانداد مسی آمار خود را با فوروردی دسته سنت اتین با کاریساکو برابر نمود که فوتبالباز مذکور موسم 2011-2012 همین قدر ضربه جانب تیر دروازه زده است. در روی خط رکوردمن های تاپ 5 چمپیونات اروپا مسی با این نشانداد همیشه پیشصف است و در 6 موسم فوتبالی او با چنین آمار در موقع اول روی خط قرار داشت. در چند سال اخیر در این روی خط می توان اسم کریستیانو رونالدو و رابین وان پرسی را نیز دید، ولی آنها تنها یک مرتبگی با چنین آمار دست یافتند. مثلا در 9 سال اخیر مسی 6 مرتبه توانسته است که از 10 مرتبگی زیاد ضربه هایش به تیر دروازه رسیده باشد. موسم 2017-2018 حتی 14 مرتبه چنین ضربه ها زد. رونالدو باشد موسم 2012-2013 با زدن 11 چنین ضربه دست یافته بود که اون سال مسی هم در قطار او 11 ضربه داشت. شاید باور نکنید ولی در روی خط لیگ چمپیون ها نیز مسی در این نشانداد موقع اول را اشغال کرده است. او موسم 2011-2012 7 مرتبه کوشش ضربه زدن به داخل دروازه را کرد، ولی متاسفانه توپ با تیر و یا ستون دروازه برخورد. این بزرگترین رکورد برای مسی به حساب می رود. یک مبادا مسی توپ طلایی گرفت، باز جنجال نکنید که چرا به او دادند. سابق بازیگر دسته ریال مادرید و اورتون خامس رودریگز خواستار آن است که در فینال لیگ چمپیون‌ها دسته لیورپول ریال مادرید را شکست بدهد. این عکس‌العمل زیاد را میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به بار آورده است. اینجا گپ سر آن نمی‌رود که خامس نسبت ریال یگان قصد یا دشمنی دارد. اینجا گپ تماما دیگر است. بعدا خودی او شرط داده است که من به خاطر چیز دیگر میخواهم لیورپول برنده باشد. اکنون گوش کنید که او چی میخواهد. من میخواهم که لیورپول چمپیون مسابقه شود. من دوستان زیادی در دسته ریال مادرید دارم و این دسته رو در فینال شکست دادن خیلی دشوار است، ولی من زیاد میخواهم که دوست من لوئیس دیاز این سال در لیگ چمپیون ها برنده باشد، گفته است خامس رودریگز. باید بگم که فوتبالباز دسته لیورپول لوئیس دیاز از منتخب کلمبیا بازی میکند که اونجا خامس رودریگز هم است. از این رو به قول همشهری خود را دستگیری کرده است. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.